Bonjour mes élèves, comment ça va? J'espère que vous allez bien. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ أمهات اللي راكم تشاهدوا فينا اليوم بإذن الله راح نديروا نموذج لتحضير اختبار الفصل الأول لمادة اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الثالثة متوسط. فقط قبل ما نبداو حاولوا الاشتراك في القناة لكي تصلكم جميع النماذج اللي راح نحطها بإذن الله تعالى. الوغ نبداو على بركة الله نقراو النص ديالنا. عندنا مسيلة 6 malfaiteurs arrêtés pour vol de voiture. دونك شنو هما؟ تم هنايا توقيف 6 مجرمين بتهمة سرقة السيارات. Les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de مسيلة. دونك هنا أوقفت عناصر الشرطة المتعلقة بالأمن ولاية مسيلة ont arrêté ou ont arrêté 6 personnes spécialisées dans le vol de voitures. Donc أوقفت 6 أشخاص متخصصين في سرقة السيارات. C'est l'une des victimes âgée de 76 ans qui a alerté les policiers après avoir vu des inconnus voler son véhicule. Donc هنا كان أحد ضحايا البالغ 76 سنة هو الذي أبلغ الشرطة بعد أن رأى غرباء يسرقون سيارته. En possession d'informations concordantes. هنايا en possession ça veut dire باقتناء ولا بتوفر معلومات متطابقة. Les policiers sont parvenus à arrêter un individu BM âgé de 40 ans. Interrogé, il avouera qu'il n'est pas seul, dénoncera les noms de 5 acolytes. Donc هنايا واش معناتها؟ هنايا بتوفر ولا بامتلاك المعلومات المتطابقة تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على هذا الشخص يدعى BM يبلغ من العمر 40 عام أو 40 سنة. عند استجوابه ça veut dire après interroger اعترف بأنه ليس وحيدا وأعطى أسماء ال5 المساعدين. هنا acolyte ça veut dire les complices اللي كانوا معه. Très bien. Présenté devant le procureur de la République près du tribunal de Msila. Donc هنايا عرضوا أمام النيابة العامة ولا وكيل الجمهورية قرب محكمة مسيلة. Les 4 mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt et les 2 autres ont été mis sous contrôle judiciaire. Donc تم وضع هذوك ال4 المتهمين تحت أمر القبض والاثنين الآخرين تحت المراقبة القضائية. Donc هذا هو النص ديالنا. La source c'est le quotidien d'Oran du 17 novembre 2013. Donc هنايا جريدة الوهران اليومية صدرت ولا بتاريخ 17 novembre 2013. Très bien, donc on passe la compréhension de l'écrit comme d'habitude, sur 12 points. Premièrement, comment appelle-t-on ce genre de texte? Donc, أولاً كيف نسمي هذا النوع من النص؟ donc حنا عندنا on sait واش رانا نشوفوا هنايا في التكست ديالنا. نعاودو نولوا النص ديالنا. رانا نشوفوا هو عبارة عن مقال صحفي في جريدة لو كوتيديان دورون. رانا نشوفوا يكون مطولا على شكل أعمدة. رانا نشوفوا أيضا أعمدة هو يسرد لنا الأخبار بالتفصيل وعنده إجابة عن الأسئلة الموجودة في الجدول اللي هي أين وكي متى و كان et comment. وأيضا عندنا هنايا راهو عنده لو تيتر العنوان مقدمة بخط غالي اللي هي لو شابو وعندنا تانيك لو باراغراف أي المقال ديالها. donc c'est un fait divers. نكتبو on appelle ça ce texte est un fait divers. donc هذا النص هو fait divers. on écrit c'est un fait divers. Très bien. Donc la deuxième question, de quoi parle-t-on dans ce texte? Donc ما الذي يتحدث عنه في هذا النص؟ هذا النص على من راهو يتحدث؟ حنا رانا نشوفو 6 malfaiteurs arrêtés pour le vol ou pour vol de voiture. Donc ce texte ou dans ce texte, on parle de l'arrestation de 6 malfaiteurs à مسيلة. donc في هذا النص نتكلم ولا نتحدث عن توقيف 6 متهمين في مسيلة. On écrit, donc dans ce texte, on parle de l'arrestation de 6 malfaiteurs. Donc, arrestation. Donc, باش ما يجيش الفيديو très long, donc نكتبوها. Maintenant, la troisième question. Ce texte est-il, donc choisis la bonne réponse, un méfait, un accident, une catastrophe,
un fait insolite. Donc هذا النص ولا هل هذا النص نختار الإجابة الصحيحة. un méfait قلنا هي جريمة مثل un vol, drogue, مخدرات, un crime, جريمة. عندنا aussi braquage اعتداء. عندنا aussi accusé متهم. donc كاين بزاف من لي ميفي. عندنا ان اكسيدون دونك حادث، اون كاتاستروف كارثه طبيعيه، ان في انسوليت هو حدث غير طبيعي او حدث غير مألوف هو inhabituel. باغ اكزومبل كاين بزاف هنا شفنا مقالات على باغ اكزومبل ان سيربون دون لا كلاس. اون ا فيو تانيك il neige au Sahara donc يسقط الثلج في الصحراء. دوكا هنا عندنا واش رانا نشوفو ان ميفي اللي هو جريمة تاع السرقة un vol. Très bien. Donc on écrit هنايا ce texte où on choisit la bonne réponse. Donc c'est un méfait. Là un délit. Très bien. تبعوا معايا maintenant la quatrième question. Dans quelle rubrique peux-tu classer ce texte? Donc في أي قسم هنا يمكنك تصنيف هذا النص. حنا قرينا بلي on peut classer ولا on classe ce texte dans la rubrique société. Donc on écrit dans la rubrique société. Très bien. On écrit société. Donc ماشي sport, c'est pas رياضة. donc هنا مجتمع. Très bien. Cinquièmement, où s'est-il passé? Donc أين حدث ذلك? Où s'est-il passé? donc ce récit s'est déroulé أمثلة. نعاودو نولو النص ديالنا هاوليك في التيتر ديجا أمثلة. donc وهنايا la sûreté de la ولاية de أمثلة. donc الحدث وقع أمثلة. on écrit أمثلة. Ce récit s'est déroulé, تقدروا تكتبوا تانيك ce récit s'est déroulé أمثلة. donc أمثلة نكتبوها avec majuscule. أمثلة. Très bien. ركزوا معايا. sixièmement, qui a alerté la police? هنا دوكا من الذي أخبر ولا أبلغ الشرطة. هاي نعاودو نولو النص ديالنا. qui a alerté هايليك. qui a alerté, c'est l'une des victimes âgée de 76 ans. donc ما الذي أبلغ الشرطة هو أحد ضحية الذي يبلغ من العمر 76 سنة. c'est l'une des victimes âgée de 76 ans qui a alerté la police. donc on écrit c'est l'une des victimes. هي موجودة في النص ديالنا. c'est l'une des victimes qui a. La septième question. Combien de personnes ont été arrêtées dans cette affaire? donc كم عدد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم في هذه القضية؟ نعاودو نولو لو تكست ديالنا. هايليك 6 malfaiteurs arrêtés pour vol de voiture. donc 6 أشخاص تم القبض عليهم أو توقيف 6 أشخاص. هنا qu'est-ce qu'on écrit? dans cette affaire 6 personnes ont été arrêtées. donc هنا combien de personnes ont été arrêtés? 6 personnes. on écrit نكتب 6 أشخاص ولا تم توقيف 6 أشخاص ont été arrêtés avec chapeau, arrêté et ES. Là, c'est 2 0. Très bien. Maintenant, la 8e question. Complète le tableau suivant. Donc, أكمل الجدول التالي. وش عندنا هنا verbe à l'infinitif. On a verbe au passé composé, verbe au passé composé, la suite ديالو. هنا عطاونا الفيد دونك فارغ في لو verbe à l'infinitif. عطانا في الفيرب هنا الفعل راهو مستتر في الماضي المركب. عندنا j'ai trouvé. donc j'ai trouvé il est conjugué في الماضي المركب. حنا باش نرجعوه للverbe à l'infinitif on enlève l'auxiliaire هذا c'est avoir conjugué au passé composé. نكتبو trouver ونزيدو لها er. donc c'est ça le verbe trouver à l'infinitif. donc trouver نعاودوها ونكتبو
زيدو le ER. Très bien. Maintenant, on le conjugue avec il au pluriel. Donc, on نصرفوه مع il avec S. وش يولي هنايا puisque j'ai. Donc, là, on صرف بالauxiliaire avoir. Donc, نخلو l'auxiliaire avoir. ونزيدوه ولا نعاودوه نصرفوه مع il avec S. يولي ils ont trouvé. Trouvé, نخلوها la même chose. Donc, نكتبو ils ont. Donc, le verbe monter à l'infinitif, quand on le conjugue au passé composé, il devient, donc, il au singulier, donc il est monté. On le conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, est monté. Il est monté. Monté. On a l'accord avec l'auxiliaire être. Puisqu'il a mufrad. Mudakkar, donc menzido walou et accent. Par contre, nous sommes, ça devient nous sommes montés et qu'on l'accord tonique, on écrit nous sommes montés, montés et accent, on déroule le ES parce que nous sommes, nous, fait le jam' wa al mu'annath, c'est nous. Très bien. Le verbe monter, là où il est conjugué avec l'auxiliaire être. Par exemple, le verbe monter est conjugué avec l'auxiliaire être. On a descendre, on a sortir, on a partir. Donc, il y a une certaine verbe أفعال تتصرف مع l'auxiliaire être. Il faut تعرفوهم هكا باش تقدروا تصرفوا avec تعرفوا تصرفوا بالأفعال. الأفعال تصرفوهم avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Très bien. Par exemple, finir, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, on a finir, elles ont fini. Donc, on écrit le verbe avoir ou l'auxiliaire avoir fini, puisque c'est le deuxième groupe, fini, il se termine avec i. Tu, donc tu, ça veut dire on le conjugue avec l'auxiliaire avoir, ça veut dire tu as. Avec S, fini. Toujours la même chose, il se termine avec I. Très bien, maintenant on passe à la 9e question. Réécris les phrases puis réponds par vrai ou faux. Donc, أعد كتابة الجمل ثم أجب بصحيح أو خطأ. Les deux malfaiteurs ont été arrêtés pour vol de voiture. Donc, هنا المتهمين توقيف متهمين لسرقة السيارة ما عندناش هنا متهمين سي فو دونك on a 6 personnes نعاودو نولو النص ديالنا هايليك في لو تيتر 6 malfaiteurs arrêtés pour vol de voiture دونك هنا سي فو أو خطأ نécrit faux. Très bien. Maintenant, le deuxième trafiquant a été écroué à son domicile familier. Donc, هنا واش معناتها هنايا Donc, هنايا المتهمين كان مسجون écroué, ça veut dire مسجون في منزله العائلي خطأ. ما عندناش premièrement deux trafiquants وما كاش مسجون في منزله العائلي. Par contre, هنا واش قال لك les deux autres ont été mis sous contrôle judiciaire. Donc, تحت الرقابة القضائية. Donc, c'est faux. هنايا c'est faux. Les bandits ont réussi à s'enfuir. Donc, هنايا المتهمين استطاعوا ولا نجحوا في الهروب خطأ. Donc, هنايا les bandits les 4 mis en cause les 4 mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt. Donc هنايا الأربعة المتهمين كاين تحت أمر القبض عليهم والاثنين الآخرين تحت المراقبة القضائية. Donc خطأ. On passe à la 10e question. هنا تبعوا معايا relève du texte استخرج من النص deux mots appartenant au champ lexical du méfait. Donc كلمتين تتبع le champ lexical المنجم الكلمات du méfait. méfait واش قلنا un méfait c'est un délit و un délit هو جريمة جنحة نلقاو فيه le vol نلقاو فيه la drogue نلقاو فيه le crime نلقاو فيه تاني لا جوستيس. دونك هنا واش عندنا هنا في النص ديالنا الكلمتين اللي راهم عندنا لو فول هاوليك لو فول اي عندنا ال او اكوليت ça veut dire complice.
Donc هادو هما الكلمتين اللي راح نكتبوهم. Donc on écrit vol. J'espère que vous voyez bien. Vol et acolyte. Acolyte c'est complice, يعني المساعد. Acolyte. Avec ES. Très bien. Maintenant, onzièmement, nominalise ces phrases. Donc, on a fermé le centre-ville aux voitures. Le vide ou du centre-ville aux voitures. Donc, on a fermé. Le verbe on a fermé, ça veut dire il a jumla ismiya, ça veut dire la fermeture du centre-ville aux voitures. Donc, تم غلق centre وسط المدينة aux voitures بالسيارات. Donc, on écrit la fermeture. Fermeture. Très bien. Deux malfaiteurs sont arrêtés. Donc, il y a deux malfaiteurs sont arrêtés. Le fait sont arrêtés. Donc, où je te lis de deux malfaiteurs sont arrêtés, c'est l'arrestation. Tawqif. Donc, on écrit l'arrestation avec deux R. Arrestation. Donc, tawqif. Muttahamain ou deux malfaiteurs. Très bien. Maintenant, complète ce tableau d'après le texte. Quoi, où, quand, conséquence. Donc, quoi, meda. Quoi, c'est meda. Adna ou, aina. Quand, meta. Et conséquence, liya, an-nata'ij. Donc, quoi, quoi, ça veut dire quoi, ma hiya al-haditha diana. On écrit. Donc, Mada, il y a 6 malfaiteurs sont arrêtés pour vol de voiture. Donc, هنا في الجدول Mada, c'est 6 malfaiteurs arrêtés pour vol de voiture. Donc, où, ça où, أين, أمثلة. Donc, هنا أمثلة. متى نلقاوها في المصدر ديالنا le 17 بتاريخ 17 نوفمبر 2013 والنتائج هاي لك النتائج ديالنا بريزونتي نعاودو نكتبو كامل هادي بريزونتي devant le procureur de la République près du tribunal de Msila. Les 4 mis en cause ont été placés donc النتائج sous mandat de dépôt et les autres ont été mis sous contrôle judiciaire. Donc نعاودو نكتبو هادوما في الجدول ديالنا. Donc هنا كي نكتبو 6 malfaiteurs. Donc نكتبوها ونعاودو نقول. Donc 6 malfaiteurs sont arrêtés pour vol de voiture. أين قلنا أمثلة. On écrit avec majuscule أمثلة. أمثلة apostrophe ما نساوهاش. Quand, donc quand, متى, c'est قلنا le 17 novembre 2013. Très bien. Les conséquences maintenant. نكتبو présenter. نعاودو نكتبوها. Donc on écrit هنايا présenter devant le procureur jusqu'à judiciaire. نتوما تعاودو تكتبوها كامل اللي راهي في النص. هاي ليك la fin تاع الباراغراف ديالنا. Présenter devant le procureur jusqu'à sous contrôle judiciaire. تعاودو تكتبوها كامل اللي هي النتائج ou les conséquences تاع الحادث اللي هو تاع السرقة أو جريمة السرقة. Très bien. Maintenant on passe la production écrite sur 8 points. Rédige en 2 ou 3 phrases le chapeau qui résume cet article de presse. Ensuite donne un titre à ce fait divers. Donc اكتب نص أو 2 إلى 3 جمل ولو شابو في هذا لو شابو المقدمة كي ريزيم التي تلخص هذا المقال الصحفي وبعد ذلك اعطي العنوان لهذا الفي ديفير. دونك واش عندنا هنايا نقراو هذا المقال اللي عطاه لنا لا سويت ديالو. 2 personnes ont été trouvées la mort et 4 autres ont été blessées dans un accident de la route lundi soir à Adra. donc شخصين قتلوا و4 آخرين أصيبوا في حادثة السيارة أو في حادث على طريق يوم الاثنين سواغ
في المساء في أدرار à temps appris mardi auprès des services de la gendarmerie nationale. دونك هنايا علمنا به يوم ماردي نعم من طرف مساعدين الجندرم الدرك الوطني. L'accident survenu sur le chemin de Wilaya numéro 707 reliant les communes d'Adrar et Bouda. Donc الحادث وقع على طريق ولاية نيميرو رقم 707 الرابط بين بلدية أدرار et Bouda s'est produite suite à une collision frontale entre deux véhicules légers du fait d'un dépassement dangereux aggravé par l'excès de vitesse. Donc هنايا وقع أو حدث اصطدام وجه لوجه entre بين السيارة الخفيفة وهذا بسبب le dépassement dangereux يعني المناورة الخطرة التي كان بسبب زيادة ولا السرعة الفائقة أحد السيارات. Le conducteur d'un des véhicules est mort sur le coup. Donc أحد السائق السيارة مات على الفور و un second est décédé à l'hôpital والآخر توفي في المستشفى plutôt. Et 4 autres passagers ont été blessés والآخرين 4 أشخاص أو 4 ركاب كانوا من ضمن الجرحى. دونك هنا عندنا جورنال لو طون دالجيري لو 10/10/2012. دونك هذا هو المقال ديالنا. حنا واش نعاودو نكتبوا لو تيتر تاعو. شنو هو لو تيتر كي نشوفوا هكا العنوان اللي هو اكسيدون غراف سور لا روت دادرار. دونك اكسيدون سور لا روت دادرار. لو شابو ديالنا واش نقولوا هنا نلخصو ولا نعاودو فوالا اون ريزوم هنا المقال. واش عندنا ان اكسيدون تري غراف اي سورفونو هاوليك ان اكسيدون تري غراف est survenu هايليك lundi soir تانيك متى lundi soir sur le chemin أين sur le chemin de la wilaya 700 numéro 707. واش عندنا celui-ci دونك واش صرا هنايا النتائج اللي خلفها هذا الحادث. celui-ci نقولو s'est produit هاوليك s'est produit suite à la collision frontale entre deux véhicules نعاودو كامل هذه léger, roulé à toute vitesse, donc avec l'excès de vitesse. Donc, نكتبو هذه في le chapeau تاعنا et le titre. Donc, هنا le titre, c'est accident grave sur la route à Adrar. Donc, حادث خطير على الطريق في أدرار. Un accident très grave est survenu lundi soir sur le chemin de la wilaya numéro 707. Celui-ci s'est produit suite à la collision frontale. Frontale, ça veut dire, ça vient du mot front, ça veut dire wajh li wajh, entre deux véhicules légers qui roulaient à toute vitesse. Donc, هذا هو le chapeau ديالنا. Donc, في الآخر, je vous dis au revoir.